بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں وہ فضول ہاں مجھے لسن نہیں تھا. آپ نے سارا پڑھ لیا. بڑی بات. بہت کم مدر ہوتی ہیں اتنا پڑھتی ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں مدر ہے. میں نے اسٹڈی کیا اپنی گڑیا کے لیے. میں نے چائنا کا پوچھی تھی کہ ڈگری چائنا سے کرنی چاہیے. چائنا سے اگر ڈاکٹر کر کے آ جائے حقیقت میں یہاں سے دوبارہ جاب کرنی پڑتی ہے, لائسنس لینا پڑتا ہے, پھر جا کے کہیں اسے پوچھتا ہے تو اسے کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اور اگر پیشنٹ کو پتہ چل جائے چائنا سے ڈاکٹر ہے اسے دوائی بھی نہیں لیتا. وہ کہتا ہے یار پاگل ہے, اسے خود نہیں پتا ہوگا کیا کرنا ہے. چائنا کی ڈاکٹرز کی برت نہیں ہے, چائنا کی ڈگریز کی بھی برت نہیں ہے. نہیں ہو جائے گا. آپ بہت سرچ کرتی ہیں ایسی مدد میں نے بہت کم دیکھی ہے. اچھا آپ دونوں میرے پاس ہو, ہمارے پاس 3 منٹ ہیں, اس کے بعد آپ دونوں کی چھٹی اور آپ بھی چلے جانا, ٹھیک ہے نا. کویشچن پوچھوں گا میں آپ سے اور آپ نے مجھے انٹرویو دینا ہے. ریڈی ہیں؟ باری باری دونوں سے پوچھتا ہوں. رائٹ. اور آپ نے مجھے دوبارہ ایس ایم موبائل پہ مجھے پاپا سے نمبر لے کے مجھے ایس ایم ایس کر دینا. میں ٹائم دے دوں گا, آ جانا پھر باقی کا اس کے بلا دوں گا میں, ٹھیک ہے. اور ڈفرنٹ باقی جگہ بھی اپلائی کروائیں گے, ایک جگہ نہیں کافی جگہ اپلائی کریں گے. پہلے آپ سے کوشچن کرتے ہیں. انٹروڈکشن دیں اپنا مجھے انگلش میں. نیم بتا. السلام علیکم. My name is Muattar Noor Fatma. Recently, I have completed my intermediate. I want to join AFNS department because it is beneficial for girls. رجسٹر وہاں پہ رکھیں, بند کریں رجسٹر. اچھا ساتھ چیئر پہ رکھیں, گرنا جائے. چیئر پہ ہاتھ ایسے کریں, ٹھیک ہے. یہ لگا لیں ہم یہاں مائک تاکہ مائک پکڑنا نہ پڑے. پہلے میں آپ سے کروں گا پھر ان سے کروں گا. میں سیم کوشچن آپ سے پوچھوں گا, ٹھیک ہے. ایسے یاد کر لیے. اگین اسٹارٹ کریں. السلام علیکم. My name آواز is نہیں آ رہی. السلام علیکم. My name is Muattar Noor Fatma. سائلنٹ. Recently, پھر 5 سیکنڈ گیپ. yes. السلام علیکم. مائی نیم از نور. ریسنٹلی آئی کمپلیٹ انٹرمیڈیٹ. آئی وانٹ ٹو جوائن AFNS ڈپارٹمنٹ. بتائیں. السلام علیکم. My name is Noor. Recently, I have پھر completed. 5 سیکنڈ گیپ. کہاں ہے 5 سیکنڈ گیپ؟ آر یو فیلنگ 5 سیکنڈ گیپ؟ No. السلام علیکم. مائی نیم از نور. ریسنٹلی آئی کمپلیٹ انٹرمیڈیٹ. آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی. اگین اسٹارٹ. السلام علیکم. My name is Noor. پھر Recently. the pitch is not good. ساری وائس سیم ہونی چاہیے, آواز نیچے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اگین اسٹارٹ. السلام علیکم. My name is Noor. Recently, I have completed my intermediate. پھر مائی نیم از نور آپ کو سن نہیں کرا. آئی ایم نور. اگین اسٹارٹ. السلام علیکم. My name is I am اگین Noor. اسٹارٹ. السلام علیکم. I am Noor. Recently, I have پھر 5 completed. سیکنڈ گیپ. اگین. السلام علیکم. My name is Noor. آئی ایم نور. Recently. اگین. السلام علیکم. I am Noor. Recently, I have completed my FSC. I want to join AFNS department Why you want to join AFNS department? because it is much beneficial for Just girls. listen. Your introduction will be close. Yes. What we are saying the ending line. Just I have to complete my intermediate. You have to using that's it. Again start. Intro. Huh? Assalamu alaikum. My name is Noor. Recently, I have completed my intermediate. I want to join AFNS department. That's it. Yeah, it's just like a full stop. This means you have to complete your introduction. If you will never use these words at the end of the introduction, then other person, interviewer person, think is that you want to say something but you will forget it. That's why you close this point. Okay. Got it? Why you want to join Pakistan Army? Because it is much beneficial for girls. I want to serve my country. You can That's also serve in for the country in the Pakistan Air Force and Pakistan Navy. Why you they never go all there? they all are the part of, they all are the part of same body. If I will select you in the Pakistan Air Force, you will join it or not? I want to join AFNS department. That's my goal. It means you will reject the Air Force. No. When If you will not join, then it means you are rejected. You will never join the Air Force. I will give you offer. You have to join the Pakistan Air Force. No, I want to join AFNS department. No, before the 1 minute, you just inform me that they both are just like a body. Yes. Then whatever you will doing job in the Pakistan Air Force and Pakistan Army, they both are the same work. No. You have to sacrifice for yourself for the Pakistan, na? Yes. So why you are choosing the Pakistan Army? Why you are not choosing the Pakistan Air Force and Pakistan Navy? I want to serve my country. If I No, join you want to serve Army, yourself for the country yes, in the form of the Pakistan Air Force.
No, sir, it's my dream. It's I you want don't to like join Pakistan Air Force. AFNS. No, You don't want to join it. it's not like that. But which like that? Just elaborate me. Okay, speak in Urdu. बताएं क्यों आप ज्वाइन नहीं करना चाहते? सर जहाँ पे इंसान का होता है ना भाई उसने करना है तो मेरा माइंड अब AFNS की तरफ है तो वो Wrong एक answer. You should have been given the answer is that I am sitting this time in the AFNS interview. I never think about any other interviews. That's why I think is that I will recommend it in the Pakistan Army. If I will sitting in the Pakistan Air Force interview, then I will think that. Okay. आपने कहना है कि मैं इस टाइम पाकिस्तान आर्मी के इंटरव्यू देने के लिए बैठी हुई हूँ तो मैं एयरफोर्स और नेवी का नहीं सोच सकती. हाँ, एयरफोर्स के इंटरव्यू में बैठूंगी तो मैं नेवी आर्मी को नेवी का नहीं सोचूंगी. तो मैं एक्सपेक्टेशन में बिलीव नहीं करती. जब वक्त आएगा जब देखा जाएगा. बट दिस टाइम आई वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी. समझ आ गया? ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ना रखा जाए तो आप क्या करेंगे? नो इंशाल्लाह मैं रिकमेंड हो जाऊंगी. अगर फिर भी नहीं रखते नहीं मैं हो जाऊंगी. नहीं सपोज करते हैं ना सेकंड नहीं टाइम पे सपोज नहीं करना मैं हो जाऊंगी. आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रही हैं. अगर मैं आपको नहीं रखता आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रही हैं. थोड़ा बहुत हो रही हैं आप. फेल. इफ यू विल एक्सेप्ट योर मिस्टेक यू फेल. आप इंग्लिश में वीक हैं. थोड़ी बहुत फेल. एक्सेप्ट कर लिया इंग्लिश में वीक है. एक्सेप्ट नहीं करना भाई. वो आपसे बोलता है कि इंग्लिश क्यों नहीं सही बोल पाले तो आपने कहना मेरी मदर लैंग्वेज नहीं है बट आई कैन स्पीक बेटर. वीक पॉइंट नहीं बताना. डॉक्टर क्यों नहीं बने? सर नंबर कम थे. बनना नहीं चाहती थी. क्यों कहानी सुनाते हो लोगों को मेरे नंबर कम थे इसलिए डॉक्टर नहीं बनी. बोलो बनना नहीं चाहती थी. 1000 रुपये तो डॉक्टर कराया था. डॉक्टर बन के क्या करना मैंने? समझ आई? यस. आपकी जेब खाली है अगले को नहीं पता. उसे बताओ कि तुम बहुत अमीर हो. उसने बोला पैसे मांग लेने और तुमने कौन से दे देने. नेवर शो यू आर आप उससे वीक हो या आप गरीब हो या उसके हम सर प्लीज भी रखने से प्लीज रखने से मेरी जिंदगी बन जाएगी. मत मिलते करो उसकी. जी. अगेन स्टार्ट करें. इंट्रोडक्शन अगेन इंग्लिश में. उर्दू में. अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम नूर है. मैंने अभी फेल. अपनी पिच डाउन हो गया. अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम नूर है. मैंने अभी ओहो खाना आ गया. क्या बात है क्या बात है. ये देखें जी आ गया. क्या चीज़ है ये? कुरमा चिकन कढ़ाई. ओए होए होए होए. आप देख सकते हो संडे वाले दिन में बैठूँ ना तो रुको रुको एक काम करना रात में. संडे वाले दिन बैठूँ ना तो